Daghang salamat Shine and Hana sa inyong mensahe sa awit karong gabi. Mayong gabi o gabi sa birthday sa tanan. Ako nasayon mga igsoon nga ang tagsa-tagsa nato karon ato gyapon angkon ang kalipay o ang pagpasalamat diha sa atong Ginoo tungod bisag pa man sa unsang kalisod sa panahon karon sa nagapadayon nga pandemic apan sa gyapon kita nakaangkon sa dagag kadagaya ang grasya gikan sa atong Ginoo og nakahimo sa gyapon sa pagsimba kaniya karong panahon na dinhi sa atong iglesia. Alang sa atong mga kaigsunan nga naa sa atong panimalay nga naka-tune in sa atong live coverage karong gabi, I hope nga ang atong pagsimba sa Ginoo kini makahatag og dakong kalipay kaniya o usab kita makakuha o mga mensahe kanato nga makahatag og dugang kusog sa atong padayon nga pag-alagad. Karong simana mga kaigsunan, adunay mga pipila sa atong mga kaigsunan o usab sa akong mahigala nga naigo gyud sa COVID-19. Og adunay uban nga adunay first contact, kumaga exposure ka ng first level. Adunay uban, adunay second level. So dili pa gid may bawan kung mahimo ba kini sila nga positive. So sa karong panahon kung atong tanawon ang matag hospital sa atong nasod o dinhi sa atong lugar, medyo kulba-kulba na gyud mga kaigsoon tungod sa mga nagapadayon nga sakit or ginatawag nato nga pandemic sa atong kalibutan sa karong panahon. Sa ubang lugar medyo okay na, no? Kay medyo na control na nila apan sa pipila ka mga nasod apil kita mga igsoon murag lisod pa gyud. Gani kung atong tanawon kung kanus sa gyud ni mahuman, kanus sa gyud ni mawala si Mr. COVID, pero murag sa atong tan-aw murag walay kasiguruhan kung kano sa muna kay ngano man. Sige mutate na ay mga variants nga mugawas na sab. Kining mutation mga kaigsunan mo padayon magyud ni as long adunay tawo nga mo dawat sa virus. As long ana ay host sa kini nga virus, mo transfer ka na mao na nga lahi na sab nga variant sa virus nga maabot. As long nga dili nato kini makontrol, kini mapadahin gyud mga igsoon. Gani sa atong iglesia mga igsoon usahay adunay mga different opinions. Usahay adunay mga medyo negative nga pag-istorya batok sa uban natong igsoon tungod sa atong stand. Apan gusto na nako pahibalo sa atong mga kaigsunan nga ang atong church adunay gyud stand nga okay lang magpabaksin. Apan dili bot silingon nga pugson ang matag usa. Depende sa atong choices. Apan ang atong church kauban sa mga doctors nato dito sa US o kini mga kadagkuan nato mga pangulo, ila gyud kini gisgutan mga igsoon. Based sa writings sa Ellen G. White, kung adun na ba'y konflikto, wala gyud makit-an mga igsoon. Gani, kung ato usab susihon ang Biblia, dagan mga pangitabo din na nga sa part sa tao, adun na gyud tay pagabuhaton. Like for example, si Naaman. Sa diya nga adunay sa sakit nga leprosy, gingnan siya nga pag salom o kapito ka beses aron ikaw magayo. So pangutana, kung wala siya misalom, kung misalom man siya, apan isa o duwa lang, maangkon kaha niya ang kompleto nga pagkayo? Kumingon siya, gamana may Ginoo, dili na kayanglan nga musalom ko sa kapito nga beses. Or gamana naman Ginoo, kay gamana na siya, kaya kailangan nagkausa. Posible kaha kana mga igsoon. Apan dini nagpakita nga pinaagi sa atong action
sa pagbuhat kung unsa ang gi-advise kanato or angay nga pagbaton uban sa atong pagtuo kana makaresulta og maayo alang kanato. Daghan pa mga instances mga igsoon. Like for example katong usa ka buta nganong gikuha pa man ang lapok giluwaan ni Ginoong Hesus og ibutang sa mata nga kung atong tanon hugamon ta to. Apan nganong mao pa man kana ang gihimo. So adunay mga pamaagi maison nga adunay kinahanglan nga adunay usay pagkabuhaton. Remember, brethren, nga niatin aning kalibutan dili ingon nga mo puyo ta sa dugay nga panahon nga mo extend ang atong kinabuhi more than 100 years. Niatan aning kalibutan aron nga sa atong kapanahonan nga mo extend lang atong kinabuhi sa taas-taas. Nga ato gyapon maangkon ang kalipay. O sa diha usab kita makahimo sa pagpadayon sa paghatag og mensahe ngadto sa mga katawan. Usaon na lang nato kung kita mismo masakiton. Usaon na lang nato pagbisita sa atong mga salingan sa pagdalag mensahe dito sa pikas kung kita masakiton. Ang pagpabaksin mga igsoon, usa ka na kapamaagi nga dili maapektuhan ang atong kagalingon. Ngadto sa severe nga sakit nga maabot sa atong kagalingon. Mohatag lang ko gamay nga overview mga kaigsunan. Ang ato iglesia, kumbaga sa mga resources na itungod sa may panglawas, kompleto tinana. New Start, lifestyle, maayong lifestyle, nakaibalutan na maigsoon. Nasayutan na yana kung unsa kadako ka-epektibo kining lifestyle, maayong lifestyle o kining gitog natong New Start sa atong kagalingon. But remember, kining maayo nga lifestyle o kining New Start nga atong gina-apply sa atong kagalingon, mao lang kining mga pamaagi nga ang atong immune system mahimong nga makaproduce siya og maayo nga mga antibodies or kay nga tawag nato nga soldiers sa atong lawas. Kung dili maayo atong lifestyle, dili kining gitog nato nga New Start wala nato gi-apply sa atong kagalingon, ang atong immune system kining immune system mao kining sistema sa atong lawas nga makaproduce sa mga soldiers nga mag-away ngadto sa mga sakit nga mosulod sa atong kagalingon. Apan sa bahin sa COVID mga igsoon, walay antibodies nga makaproduce. Except lamang sa pinaagi sa pag-introduce kanato og vaccine, sa diha nga kanang vaccine na ana sa atong lawas, kini mao magatabang ngadto sa atong immune system nga mo produce og antibodies batok sa COVID-19. So ates nakuha na ito mga igsoon kung sa ka-importante. No? Naay mga ingon nga wala man nag-estudyahan, dali-dali na. Ang uban magtuon sa vaccine, it takes 10 years to 15 years nga makaproduce og tama nga vaccine. But remember, brothers and sisters, nga kini nga tawag nato nga SARS-CoV-2 mao kining virus sa COVID. Kining SARS-CoV-2 kini siya mao kini mga mga families sa coronavirus. Kanang coronavirus makita usab kana sa adunay mga 100, more or less 100 ka mga coronavirus. Like for example, adunay upat ka coronavirus nga sa atong flu, sa atong trangkaso. O katong mga SARS sa una, coronavirus gyapon siya, kining MERS nga katong gitawag nga sakit sa unang 2012 yata to. That is part sa coronavirus. So it takes 50 years mga igsoon nga gistadihan na kini sila. Apan adunay panahon nga maundang dili matiwas kay nga naman. Kini mga SARS mawala lang, maayo lang siya kalit. Mawala lang siya ba? So panahon nga miabot kini si COVID-19, ang mga researcher tungod sa grabe nga problema sa tibukan sa kalibutan, nag-share sila sa mga data. Aron ang mga scientists maka-produce og vaccine. So, January 2020,
10 days after nga nakaplagan dito sa China, ang severe nga pneumonia, nakita ng sequence sa kining atog nato nga kining COVID-19. Ang sequence. So di na-determine na sa mga scientists kung unsaon produce og vaccine nianing batok sa COVID-19. So after na maigsoon, dili man naingon nga i-injection dali nga walay testing. Testingan pa na sa mga mananap kung okay ba. Then after makalusot din doon nagyatog na nga tulo ka phase. Ang first phase niya na mga igsoon, pipila lang ka mga tao ang tagaan. Pero katong mga batanon ug active. Then kung walay side effects, kung okay lang siya, second phase. Sa second phase, medyo dagan-dagan na, ubanan sa mga tao nga tambok, adunay sakit nga diabetes. So kung okay na sa maigsoon, ngadto na sa mga thousands nga mga tao nga solian. So nakaagi na siya maigsoon. Regarding sa mga participants, sa kini nga pagtuon niya ni maigsoon, walay problema kay year 2020, grabe na gyud, ug daghan nag-volunteer nga sila pagka-testingan. So mo na nga kana gistadihan gid kana sag maayo aron nga ma-apply or mahatag sa mga tawo nga dili usab maapektuhan. Gani mga igsoon, daghang mga nasud karon nga okay na sa ila, almost ma-lift up na ang mga restrictions. Like for example, ang Israel. Ang Israel, katong pagsugod yun, pipila ka mga panahon nga adunay lockdown ilang ginhimo. Apan dili may gud makasulbad sa solusyon. Apan ang ilang gihimo mga igsoon, nag-request sila, mag-purchase sila kining atog nato nga kining Pfizer nga vaccine. Ang presyo ng ilang gihimo, gi-times to para tanang supply ila makuha. So sa tuig 2020 December, mga third week sa December 2020, nagsugod na pag-vaccine dito sa Israel. Ila gisugdan ang mga tigulang 60 years old above, and then uban sa mga health workers o giubanan usab sa katong mga tawo nga adunay mga sakit. So by January mga igsoon, taas ng percentage sa ilang na bakunahan. O tungod niya na sa bulan sa February 2020 mga igsoon, apan before sa bulan sa February, adunay sila basis nga adunay sila average nga 84 patients daily, average 84 patients daily nga masulod dito sa ICU og makadawat og kining machine nga mao ni mutabang sa pagpump sa hangin sulod sa atong lawas. Average sa 84 patient. Gi-compare sa mga batanon kanang 50 years old below, adunay ratio nga 15 patients, adunay ratio nga 6:1. So kumbaga 84 ka mga tigulang nga 70 years old above, and then against 15 ngadto sa 50 years old below. Before na siya katong nagsugod ilang vaccination. Month of February 2021. This year mga igsoon. Mibaba almost or more than 40% ang pagbaba sa mga cases nga makangkon og kining gatog nato nga kining machine nga makatabang o paginawa ngadto sa mga pasyente. So aduna nay ratio nga about 6:1. So dako kay mga igsoon, 40% more than 40%. From nagsugod sila December, then February, matter of 2 months kapin lang, dako na ang resulta. Month of June, ang Israel, almost all kini mga restrictions regarding sa COVID, ila nagitanggal. And then, July 6, 2021, according sa Israel Health Ministry, ang data nagpakita nga 64%
adunay protection against sa new variant nga kining ginatawag nato nga Delta. Apan 94% effective ang vaccine ngadto sa severe illness nga ma-produce ni aning COVID. So dako kayo nga depende sa mga igsoon. Apan sa atong bahin karon dinhi sa Pilipinas, lisod man gyud ta mag-acquire og vaccine. So ato lang buhaton mga igsoon, kung aduna available sa vaccine, pabaksin ta. Kung wala available, stay at home. Kung magawas man gyud ta kay dili mabunggan, sulob lang sa atong face mask, face shield, hand washing, dalag alcohol, then keep distance sa mga tao. Kay karong panahon mga ison lisod yun, kay dagang mga career nga walay symptoms dili nato may bawan. So kung mahimo kita nga career, imang huna-una ta nga pag-on mga taglawas, na natay virus, walay symptoms, moadto ta sa atong balay na ay mga tigulang ito, atong mama, papa, tigulang na, atong lula, matakdan kato dili makakaya mga igsoon. So sang resulta dako ang epekto alang kanila. Gani ang atong church mga igsoon adunay mga issue last pila ka Sabado nga nag-ingon nga dili daw pasakaon ang mga brethren din sa plataporma kung wala na vaccine, dili kana tinod mga igsoon. Ang gingon sa atong circular, ayaw na lagsulti sa taas kung ikaw musulti against sa atong denomination. Kung against ka sa giaprobahan sa atong mga leaders alang sa about sa COVID vaccination, ayaw na lagsulti mga igsoon. Dili mo silingon nga kung wala ka na vaccine, dili ka pwede makasaka. Vaccinated ka or not vaccinated, pwede kita makasaka din mga igsoon. So, sa atong bahin mga igsoon, it is our choice. Ato lang hununaon sa kanunay nga kita gihimo kita in the image of God o kita ato kana tinguwaon nga being steward sa atong maayong panglawas, atong tinguwaon nga ang maayong kinabuhi, maayong panglawas ato gyud mabatnan sa atong kaugalingon. So ayop nga kining atong gina-encounter sa karong panahon, it is a one way of challenge sa matag usa kanato nga ato pahugton ang atong pagtuo sa atong Ginoo. Kay wala ta nasayon mga igsoon kung kanus pa gyud kini matapos kung kanus pa gyud kini mahuman. Gani dugang sa atong pagtuon karong gabi mga igsoon, mga pipila na ka minuto akong nakuha na tungod sa COVID. Apan kung gusto pa gyud mo makadungog og other information no regarding sa COVID, ugma natay mga guest sa Hope Channel, sila ni Dr. J. Garcia, si Dr. Steven, o aduna sab si Dr. Gerald nga nasa US. So kung 8:30 dili ta makapaminaw kay naamata dinhi, after divine worship kana i-replay mga igsoon. So dugang informative nga mga information na tungod sa COVID-19 aron nga kita makahibalo pa gyud kung unsa gyud ang angay nato pagabuhaton at this time. So before mo ato ta sa atong main topic karong gabi mga igsoon, ako lang po'y paibalo sa tanan nga ang atong eskwelahan sa karong panahon mga igsoon, kung atong gibati nga gusto kitang pa-eskwela sa atong school, apan wala tay budget, enough nga budget or financial nga atong dadon ang atong mga anak sa atong school. Sa karon ang atong school board nag-approve nga pwede na to enroll ang atong mga bata. O regarding sa payment, ato na lang na istoryahan pag musugod na ang inyong mga bata dinhi sa atong eskwela. Importante nga atong ma-enroll. Kay basen na mga igsoon, nga pag-enroll ninyo, dili na mo ka-enroll kay napuno ng atong eskwelahan. So, alang sa atong mga kaigsunan nga naa sa atong mga balay sa karon, kung wala pa na-enroll inyong mga bata, pa-enroll lang mo daan. Kung problema mo sa financial, ayaw ka problemahin na at this time. Kaya atong iglesia nakasabot nga pandemic man, pa-enroll lang mo. And then,
After nga na-enroll, pipila ka adlaw o bulan, atong isgutan kung unsa usab nga mga pamaagi nga kamo makatabang in return sa atong school. So I hope nga anytime, no? Next week before mo start atong klase, ato ni gyud mapa-enroll ang atong mga bata. Okay, sa karong panahon mga igsoon, dili gyud malalim or dili gyud nato maingon nga ang matag usa nakaangkon gyud og kalipay. Bisan pa man siguro dagan tag kwarta sa karong panahon apan gibati gyapon nato ang kakulba. Kakulba sa pandemic, kakulba ngadto sa mga future nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Usahay maapektuhan ang atong kagalingon tungod usab sa mga pressure or ngadto usab sa mga kining dili maayo nga relationship ngadto sa atong mga silingan or sa atong mga kauban sa trabaho. Aban karong gabi mga igsoon, dadon ko kamo sa experience ni Ginoong Hesus kung giunsa niya sa pag-atubang ang kinabuhi nga nakaangkon og kalisdanan, nakaangkon sa dagang pagbiay-biay. Batok kaniya kung unsa iyang gihimo during sa iyang kapanahunan. So atong tunan kung unsang mga pintabo katong panahon nga siya nagatubang sa kay Pilate o sa paglakaw ngadto sa cross sa Kalbaryo. Og din na mga igsoon, samtang usab siya nga gilangsang sa cross kung unsang atong makuha dinha nga atong masabdan o kini makahatag usab og dugang nga mensahe sa atong kapanahonan sa karong panahon. Apan before ato susihon ang Biblia mga igsoon, ato sa tanawon ang Mateo 16 verse 24, kini nagiskot usab about sa kining cross. No atong pagabasahon kini. Matthew 16 verse 24 gingon dinhi, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So kini nga teksto mga igsoon kung atong tandawon. Ang Ginoo di wala gyud nag-expect nga matag usa ka nato mo alsa pud og cross kay bukat kay mga igsoon. Dili pud pwede nga kita ilangsang dito sa cross. Og dili pud ta capable nga mahimo nga sama ni Jesucristo mga igsoon. Kita aduna kitay mga individual nga mga crosses or mga kabukat sa atong kinabuhi naning kalibutan. Apan ang giingon sa text sa mga igsoon, if we want to be His disciples, we need to pick up our own cross and follow Him. Adunay mga similar nga mga experiences nga atong ma-encounter sa atong kinabuhi. Apan ang kadako mga igsoon, milahi-lahi kana. Depende usab sa atong kakayahan. Apan we don't expect any nga kining gitawag natong gamay-gamay nga atong ma-encounter. Di ta ma-expect mga igsoon nga kining mga problema nga ma-encounter nato sa atong kinabuhi, gamay-gamay lang. Nga kining gitawag nato nga kanang murag kung paak pa sa subay, murag di kay sakit. Apan sa atong kinabuhi mga igsoon, we don't expect nga gamay lang ang atong maangkon nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Sa kinabuhi ni Jesucristo mga igsoon, atong nahibawan din na sa iyang story, nga ang first nga reject kaniya, nga mitiliwan kaniya, mao ang iya mga disciples. Sa panahon nga gidakop na si Ginoong Hesus, ang kadaghanan sa mga disciples midagan, mitago na, except lamang sa usa nga mao si John the Beloved. Mao lang gyud ang atubang kaniya dito sa cross. While Jesus Christ nagasuffer mga igsoon. Apan si John, helpless gyud siya. Wala gyud siya comfort during the time alang sa kay Jesus Christ. So, atong pagkatun-an karong gabi mga igsoon, different encounters
Ngadto sa laing-laing sa mga tao nga nagpalibot sa kay Ginoong Hesus during that time ngadto sa cross dito sa Kalbaryo. Kung ato pagkabasahon ang Matthew 27 verse 27 to 30, nag-ingon din na, unya gidala sa mga sundalo si Jesus sulod sa palasyo sa gobernador og nagtigom dito kaniya ang tibuok batalyon sa mga sundalo. Gihubuan niya siya og gisuloban og kapang nga pulahon og unya nagbuhat sila korona nga tunokon og gibutang nila kini sa ulo ni Jesus. Gipakuptan nila siya sa iyang tuong nga kamot, ang kahoy isip iyang baston. Unya nagluhod-luhod sila sa iyang atubangan sa pagbugal-bugal kaniya. Miingon sila, malungtarong kinabuhi alang sa mahal nga hari sa mga Hudiyo. Giluwaan nila siya o gikuha ang gikuptan niyang kahoy o gibunal-bunalan ang iyang ulo. So dinhi mga igsoon, ato makitan nga ang mga Roman soldiers mao ang una nga nagbiay-biay kaniya. Nagkaangkon siya mga dili maayo nga pulong gikan sa mga Roman soldier. Aside sa mga pulong nga dili maayo, giluwaan pa siya, gibunal-bunalan pa siya. Giyaga-yagaan gyud sa mga igsoon. O gani, kung ato po tanawon ang Luke 23, verse 36 to 37, gingon po din nga bugal-bugalan usab siya sa mga sundalo samtang nagpaduol sila aron paimnon siya og aslom nga bino. Miingon sila, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. So kini mga ison, ato makitan nga during that time, wala igyoy gisulti si Ginoong Hesus. Sumala sa storya mga ison, hilom na gyud siya. Wala gyud siya reaction ngadto sa mga Roman soldiers nga nagbugal-bugal ngadto kaniya. Kini mga Roman soldiers mga ison, wala gyud nasayod. Ngang ilang gibugal-bugalan usak anak sa Ginoo nga pinaagi kaniya mao makahatag og kaluwasan ngadto sa mga katawan gikan sa kamatayon tungod sa sala nga atong naangkon. Wala gyud nila nasabtan mga ison. Kato biya pwede biya tubuhaton sa Ginoo nga usa lang ka hangyo sa iyang amahan sa langit aron sa pagaluwason pwede. Apan nga taon si Ginoong Hesus mga ison, wala gyoy reaction batok sa mga Roman soldiers. Ikaduha, ato pagkabasahon ang Mateo 27 verse 39 to 40. Ang mga tao nga nangagi didto nagpanglingo nga nanginsulto og nagbugal-bugal kang Hesus. Miingon sila, ikaw nga nagaingon nga gupon mo ang templo og sulod sa 3 ka adlaw patindugon mo pag-usab, luwasa ang imong kaugalingon kung ikaw ang anak sa Dios kanaog diha sa cross. So dinhi mga igsoon, mga tao nga nag-agi dito, mao na sab nagbugal-bugal sa kay Jesus Christ. Ikaduha nga mga bahin sa sosyedad. Ang una mao ang Roman soldier, ikaduha mao mga tao. Gibugal-bugalan gyapon si Ginoong Hesus. Wala gyud nasayod ang mga tao mga igsoon kung unsa kining tawo nga ilang gibugal-bugalan. Ikatulo, Mateo 27 verse 41 to 43, sa samang pamaagi nagbugal-bugal usab ang kadagkuan sa mga pari, mga magtutudlo sa kasuguan o mga pangulo sa mga Hudyo. Miingon sila, giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba hari kuno siya sa Israel? Kung makakanaog siya sa cross, mutuo kita kaniya. Miingon siya nga nagsalig siya sa Dios. Nan tanaon nato kung luwason ba siya sa Dios. Kay matod niya anak kuno siya sa Dios. So dinhi mga igsoon ato nakitan nga mga pangulo sa iglesia, pare og mga scribe
no, magtutudlo sa kasuguan. Kini baya mga igsoon, kini mga ingon nato mga pangulo nato sa ato iglesia kung mao mag-una og sulti, daghan mo sunod. So kining panahon na daghan gyud ang nasunod dito sa priest, no? Og sa mga magtutudlo. Apan din ni mga igsoon wala gyapoy reaksyon si Ginoong Hesus. Atong susiyon ay ikaupat ang katapusan nga mga tawong iyang na-encounter. Mateo 27 verse 44, og sama usab niya na ang pagbiyay-biyay kaniya sa mga tulisan nga gilansang uban kaniya. Luke 23 verse 39, ang usa sa mga kriminal nga gilansang sa cross nagpasipala usab kang Hesus. Miingon siya, dili ba ikaw ang Ginoo? Luwasa ang imong kaugalingon og kami usab. So kining mga tao nga makasasala nagbaybiyay usab sa Ginoo. Ang ilang gibaybiyay tawo nga walay sala. Kung ila i-compare ang ilang kaugalingon makasasala, apan aduna pa say takos nga magbaybiyay sa usa ka tawo nga wala nakahimo og sala. So dinhi mga igsoon ato makitan sa mga lahi nga mga tao sa sosyedad ang nagbiyabiay sa during the time mga igsoon. So karon atong tanawon kung unsa magyud ang reaksyon ni Ginoong Hesus. Dinhi ato makaplagan o kini usab atong butang sa atong kagalingon how we counter this kind of mga situations sa atong kinabuhi mga kaigsonan. So, wala gyud say reaction, wala sulti, batok sa pagbibiyay. Apan mga igsoon kung kini may tabo magyud sa atong kagalingon. Di magyud nato kaya. Except lang kung atong gikabuhi ang pagtuo ni Ginoong Hesus sa atong kagalingon. Siya nakahimo sa pag-atubang na nga sitwasyon. Kana posible usab nga ato kana mahimo sa atong kagalingon as long nga kita nagkinabuhi kauban ni Ginoong Hesus ang iyang pagtuo ana usab sa atong kagalingon. Sumala sa John 15 verse 20, hinumdumin ninyo ang akong gisulti kaninyo nga walay sulugoon nga labaw sa iyang agalon. Busa kung gilutos nila ako, lutuson usab nila kamo. So dunay gyud ay paglutos usab ngadto sa bakatawan nga mosunod sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Dili gyud ta makalikay niani. Apan kanang tanan, ato lamang kana mahimo mga kaigsonan. Kung kita ato usab ikinabuhi ang pagtuo ni Ginoong Hesus sa atong kagalingon. To deny ourselves and take up the cross and follow Him is such a difficult choice. Even we make decisions to follow Christ, even we surrender everything to Jesus, surrender our whole heart and life to Christ and trust Him by faith, Satan will send somebody to push you or mock you, to persecute you, question you, to cause you to doubt and try to make you to give up. Apan mga igsoon, adunay cross. Adunay cross nga atong pag-alsahon. Si Ginoong Hesus, nahimo niya sa pagdala ang cross niya. O tungod niya na, He will help us to overcome kini mga sitwasyon nga kalisod nga maabot sa atong kagalingon. Nga sa diha, siya nakig-uban kanato in spite sa kalisod sa panahon, in the midst of storm, adunay kalipay nga atong nangkon. So unsang iyang gihimo in the way going to the gikan dito sa kay Pilate, no? Ngadto sa cross sa Kalbaryo og dito sa cross mismo. Luke 23 verse 27 to 31 gingon dinhi. Daghang mga tao nga misunod kang Hesus. May mga babaye dito nga nagminatay sa paghilak tungod kay naluoy gayod sila kang Hesus. Apan gilingi sila ni Hesus og giingnan. Kamong mga babae nga taga Jerusalem, ayaw kamo paghilak tungod kanako.
hilaki ninyo ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Tungod kay moabot ang mga adlaw, nga muingon ang mga tao, bulahan ang mga babayi, nga baog o walay gipasuso. Ni anang panahona, muingon ang mga tao ngadto sa mga bukid, tumpagi kami, o ngadto sa mga bungtod, tabuni kami, kay kung gihimo nila kini kanako nga walay sala, unsa pakaha kadautan ang ilang himuon ngadto sa tao nga may sala. Mga igsoon, dinhi nakita nato nga panahon nga lakaw si Ginoong Hesus. Iyang nakitaan ang mga pipila ka mga babae nga naluoy kaniya. Apan remember mga igsoon, nga during that time, ang kabugat sa cross nga gikarga nga gialsa ni Ginoong Hesus, halos naglisod gyud siya. O gani at apan in spite niya na mga igsoon, he was still able to give comfort and give prophetic warning alang sa mga katawan. Nagatag pa siya comfort sa mga babae nga naghilak. Nagatag pa siya kung unsa mahitabo in the future. Kini nga sitwasyon mga igsoon, kini napakita kanato nga in hardship, in spite sa kalisod sa panahon, apan ang kinabuhi ni Jesucristo naghatag o example sa atong kagalingon, nga kita mismo magpadayon sa pagsangyaw sa aming balita. Magpadayon, bisag kawadon sa finances, apan tungod sa example nga gihatag sa atong Ginoo, magpadayon lang gyapon kita sa paghatag og mensahe ngadto sa mga tawo. In spite sa pandemic, in spite sa mga sakit nga moabot sa atong kinabuhi, apan magpadayon lang gyapon kita paghatag og comfort ngadto sa mga katawan nga nagkinahanglan sa atong comfort. Ikaduha nga atong makatunan sa kinabuhi ni Jesucristo. On Calvary, dito sa Calvary mga igsoon, nga katong panahon na nga ilangsang siya, o sa iyang gihimo, walay resistance, di ba? Wala gisagon nga, dili ko, nga mudagan. Wala, iya lagi plasta yung kamot, ang tiil, giplasta ang tiil, tapos gilansangan. It's very painful mga igsoon. O gani din na, panahon nga after gilangsang siya mga igsoon, unsan giingon niya? Father, forgive them for they don't know what they do. Nakahimo pa siya sa paghatag o pag-ampo ngadto sa pipila ka mga soldiers nga naglangsang sa iyang kamot mga igsoon. Nakahimo pa siya sa paghatag o pag-ampo ngadto sa ubang mga tao nga naghihanglan og pagampo. Mahimo ka nato ni mga igsoon? Nga ang tao nagsulti og sakit alang ka nato. Ang tao nga hatag og dili maayo sa atong anak, sa atong asawa, sa atong bana, adunay sakit nga gihimo ngadto sa atong pamilya, makahimo kita sa pag-ampo alang kanila nga pasaylon sila sa Ginoo sa ilang gihimo. Remember, brethren, even Christ was in pain, but still able to pray for the soldiers. His prayer was not for himself. Wala siya ingon, Ginoo, tabangin ko nga maluwas din Apan ang iyang pagampo ngadto sa mga sundalo nga naghimo nga dili maayo alang kaniya. Ikatulo, ngalik nga ato makuha mga igsoon. Luke 23 verse 39 to 43. Ang usa sa mga kriminal nga gilangsang sa cross, nagpasipala usab kang Hesus. Mingon siya, dili ba ikaw ang Kristo? Luwasang imong kaugalingon o kami usab. Apan gibadlong siya sa usa ka kriminal. Mingon siya, wala ka ba mahadlok sa Dios? Managsama lang kita nga gisilutan. Kitang duwa angay gayod nga silutan tungod sa ato mga sala. Apan kining tawhan na walay sala. Onya miingon siya kang Hesus. Hesus, hinumdumi in taon ako kon maghari ka na. Miingon si Hesus kaniya, tinuod kining isulti ko kanimo, nga karong adlaw ikauban ko ikaw sa paraiso. In pain si Jesus Christ mga ison. Apan, nakahimo pa siya sa paglingi sa iyang ulo. Ngadto sa usa ka tawo nga nagpangayo
og tabang kaniya nga siya pagaluwason. Asking him, Lord, please, give me mercy. Pasayloa ako, Ginoo. Og sa diya, nga kung dito ka na, maghari ka na, please, hindi mo dumi ang tawon ako. In pain, in agony si Ginoong Hesus, mga ison. Apan, nakahimo siya sa paglingi, ngadto sa usa ka kawatan. Og iya kining gitubag, mga ison. Ang tubag sa Ginoo, karong adlaw, ikaw ikauban ko sa paraiso. Kini mga istorya nga ito na dungog karong gabi, mga ison. Makahatag yun og dakong mensahe sa matag usa kanato. Katapusan nga makuha nato, mga ison, abi nako mao itong katapusan na pa isa. Akong ihatag kaninyo. Na-remember ba ninyo ang katong naa siya sa cross? Midool si Maria. Na doon ay mga ubang mga babae. Mabasa nato kini sa John 19 verse 25 to 29. Ato pagkabasahon. Dito dool sa cross ni Jesus nagtindog ang iyang inahan. Ang igsoon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria nga taga Magdala. Pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa iyang pinanggang tinunan nga nagtindog dito, mingon siya sa iyang inahan. Kini pinanggang tinunan, mao kini si John the Beloved. Ingon siya sa iyang inahan, aniya ang imong anak. Iyang gitulo si John. Ingon niya iyang inahan, aniya ang imong anak. Mingon usab siya sa iyang tinunan, ngadto kay John, mingon siya, aniya ang imong inahan. Og sukad ni adto, ang inahan ni Jesus dito na nagpuyo sa balay ni adtong tinunan. So dinhi, mga igsoon, Jesus in the midst of agony, He never forget His earthly mother. Nalang gyapon ang pagrespeto ngadto sa iyang inahan. In spite sa pain, in spite sa agony nga iyang naangkon. Kamusta man ta, mga igsoon? Ato mga anak, basing gamay lang nga sipyat sa atong inahan o sa atong amahan. Ngudako dayon ang atong tingog. Apan atong tanawon ang kinabuhi ni Jesucristo. In spite, in pain, or in agony, apan nagpakita gyapon siya og respeto ngadto sa iyang inahan. Sa pagtapos, mga igsoon, atong tanawon pagbalik kung unsa ang gihimo ni Ginoong Hesus sa panahon nga siya hapit na matay dito sa krus sa Kalbaryo. Una, He took time to comfort and give prophetic warning. He took time to pray for the soldiers for their salvations. Father, forgive them for they don't know what they do. Katulo, He took time to minister to a dying thief. Took time to give hope, courage, assurance, and salvation. Today, you will be with me in paradise. Ikaapat, He took time to care for His family. Mga igsoon, brethren, sa tawhanon, ang normal na itong reaction, batok sa presyo sa atong kinabuhi. Batok sa mga sakit, gikan sa atong mga isigitao, ang normal na ito nga ibalik to fight against them. Okay nang normal. Apan, ato lamang kini masunod ang kinabuhi ni Jesucristo. Kung usab siya mao ang magkinabuhi sa atong kagalingon. Magkinabuhi o ato ikinabuhi ang pagtuo nga sama sa pagtuo ni Ginoong Hesus sa atong kagalingon. Kung ato kana maaplikar sa atong kinabuhi, brothers and sisters, kita makahimo niani. In spite sa kalisdanan, in spite sa mga trials and temptation nga maabot sa atong kinabuhi, sa kasakit, adunay kalipay sa pagdala niya na tungod ang atong Ginoo mauman ang nagkig-uban kanato. Always remember, nga sa atong pag-atubang ani mga situation, ato lang tanawon ang cross sa Kalbaryo. It reminds us kung giunsa sa Ginoo sa pag-conquer, sa pag-atubang ni aning mga situation. Og siya aduna pakigsaan nga siya usab mao makatabang kanato nga ato usab kini
makaya sa pagkatubang. Always remember, brethren, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ang Ginoo panalangin kanato karong gabi.